ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਆ ਸੁਨੇਂਦੋ ਕੂੜ ਵੰਜਨ ਪਵਨ ਚੁਲਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਸੁਣੀਅਰ ਤੇ ਪਰਵਾਣ ਜੋ ਸੁਣੇਂਦੇ ਸਚ ਤਣੀ। ਕਿਆ ਸੁਨੇਂਦੋ ਕੂੜ ਵੰਜਨ ਪਵਨ ਚੁਲਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਸੁਣੀਅਰ ਤੇ ਪਰਵਾਨ ਜੋ ਸੁਣੇਂਦੇ ਸਚ ਤਣੀ। ਛੰਤ ਤਿਨ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸ੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਿਆ ਰਾਮ। ਸੇ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਰਸਨਾ ਪੜਿਆ ਰਾਮ। ਸੇ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੇ ਗੁਣੇ ਅਮੋਲੇ ਜਗਤ ਉਦਾਹਰਣ ਆਏ। ਪੈ ਬੋਹਿਤ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਭ ਚਰਣਾ ਕੀਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਏ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਤਿਨ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣਿਆ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸ੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਿਆ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸ੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਇਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਨ ਦਾ 5ਵਾਂ ਪਹਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 577 ਤੇ 78 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੇਹ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਸੁਨੇਂਦੋ ਕੂੜ ਵੰਜਣ ਪਵਨ ਝੁਲਾਰਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸੁਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਦੇਖੋ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣਨ ਆਏ। ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ। ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ। ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ। ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਿਰਵਾਣ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ 8 ਪਹਿਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਆ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਕਿਆ ਸੁਨੇਂਦੋ ਕੂੜ, ਕਿਉਂ ਕੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਸੁਣਦਾ ਤੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਜਣ ਪਵਨ ਝੁਲਾਰਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਵਨ ਦਾ ਝੁਲਾਰਾ ਵਗਦਾ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਸੁਣੀਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੋ ਸੁਨੇਂਦੋ ਸੱਚ ਧਨੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਧਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਛੰਦ। ਤਿੰਨ ਘੋਲ ਕੁਮਾਈ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਿਆ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੋਲ ਕੁਮਾਈ ਮੈਨੇ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੂੰ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ ਰਮਈਆ ਕਰਨੇ ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਅਬੋਲ। हे मेरे वाहिगुरु, मैं तेरे ते कुर्बान जाना, बल बल जाना, तू की कारण है, तू चुप क्यों बैठा, मेरे नाल गल्लां कर। समाज कहते हैं मैं कुर्बान जाना उन्हां तो जिन्हां ने अपने वाहिगुरु की गल सुनी है। से सहज सुहेले जिन हर हर रसना भणिया राम। हुण कन्नां नाल सुन के अपनी रसना नाल, अपनी जुबान नाल उस वाहिगुरु के गुण गाए ने। से सहज सुहेले गुणे अमोले जगत उदाहरण आए। जिन्हां ने उहदे गुण गाए वाहिगुरू दे, वो आप गुणा नाल भरपूर हो गए। महाराज ने जपजी साहिब दी बाणी च सानू उपदेश दिता, अमुल गुण अमुल व्यापार, अमुल व्यापारी है अमुल भंडार, अमुल आवे अमुल लै जाए। वो अमुल ने, उन्हां दा कोई मुल नहीं पै सकदा। इन्ने उच्चे ने ते सुच्चे ने जिन्हें वाहिगुरू के गुण धारण किए। से सहज सुहेले गुणे अमोले, अमुल गुणा नूं धारण किया, जगत उदाहरण आए। सारे जगत नूं बचाउण आए, उदाहरण आए ने। साध संगत जी, एक परिवार दे विच एक बच्ची शब्द पढ़ रही, बहुत प्यार दे नाल, इन्ना प्यार। वो शब्द सी, भया मनूर कंचन फिर होवै जे गुर मिले तनेहा। एक शब्द है। बाबा रामदास जी, बाबा अमरदास जी अपनी छत ते सुते हुए घर दी, उन्हां दे कन्नां दे विच इह शब्द सुनदा। धन धन गुरु अंगद देव महाराज दी बच्ची यह शब्द पढ़ रही, क्योंकि उन्होंने वड्डे भरा दे पुत्र नाल व्याही हुई सी। उन्हें इन्ना ही पढ़िया, भया मनूर कंचन फिर होवै जे गुर मिले तनेहा, एक नाम अमृत ओ देवै तो नानक त्रिस्तस देहा। बाबा अमरदास जी छाल मार के खड़े हो गए। हुण देखो, सुनिया एक शब्द सुनिया साध संगत जी, कहते मैनू वो गुरु को लै चल जेड़ा अमृत नाम दिंदा। बीबी गुरु अपने गुरु अंगद देव जी को अपने पिता को लैके गई, जाके मत्था टेकिया ते गुरु अंगद देव जी ने कहा, तुसी मुंडे वालों तुसी मत्था नहीं टेकना, असी तुहानू मत्था टेकना। वो कहंदे अज मैं रिश्तेदार बन के नहीं आया, अज मैं सिख बनन आया। साध संगत जी, एक शब्द सुनिया ते ओ जगत के गुरु बन गए। वही महाराज ने फरमाया, अज से सहज सुहेले गुणे अमोले जगत उदाहरण आए। गुरु अमरदास जी ने सारे जगत का उधार किया। हुण असीं अमृत बाणी सुनी है आनंद साहब दी, आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुरां दी उचारी हुई बाणी है। इन्ना गुणा नाल भरपूर हो गए कि सारे जगत का उधार कर दिता। भै बोहित सागर प्रभ चरना केते पार लंघाए। किन्नियां नूं पार लंघाता होए। जिन्हां ने भी वाहिगुरू दे चरण कमलां दा ध्यान कीता, उहदे गुण गाए ने, उहदा हुक्म मन्निया, उन्हां ने होरनां नूं भी पार लंघाता। जिनको कृपा करी मेरे ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया। कहो नानक तिस घोल घुमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया। जिन्हां ने अपने प्रभु नूं सुनिया, उहदी गल सुनी है, उन्हां दा कोई लेखा जोखा नहीं हुंदा। सीधा अंदर बाईपास।
कोई उत्थे अकाउंट नहीं हुंदा। धर्मराज दर कागज पहाड़े जद नानक लेखा समझा। धर्मराज भी कहता भी यह गुरमुख का लेखा तो है ही नहीं, इन्हें इन्नी सेवा की है, गुणा नाल भरपूर है, दया नाल भरपूर है, सच नाल भरपूर है, ਇਹਦਾ लेखा की मिलना। वो कागज फाड़ दिंदा सारे। सो ਉਹੀ महाराज फरमाते हैं, जिनको कृपा करी मेरे ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया। उन्हां दा लेखा जोखा कुछ नहीं हुंदा, वो ते रब दा रूप हो जाते हैं। सो भुल्लां चुकां दी माफी। बाकी दा समां असीं अंग्रेजी दे विच विचार करना है। Today's Hukamnama is a blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib in Rag Vadhans. Rag Vadhans creates the whiteness in the mind. Today's Hukamnama is a composition of Dhan Dhan Guru Nanak Dev Ji Maharaj, the fifth Guru, Dhan Dhan Guru Arjan Dev Ji, who is the fifth embodiment of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. गुरु नानक देव जी महाराज का पंजवां स्वरूप, पंजवीं जोत, उन्होंने अज का पवित्र हुक्मनामा सानू बख्शिश किया है। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज रिवील्स द इंपॉर्टेंस ऑफ ईयर्स। What we hear from our ears has a deep effect on our mind, our thinking. Not only that, it affects our body and soul. In Ananda Sahib Bani this morning, we all listened, we all recited, "E Sravano Mereo Sache Sunne No Pataye." Sravan means ears. Oh my ears, you have been attached to this body for a reason, and that reason is to listen to praises of the true Vaheguru. If you listen to the praises of true Vaheguru, the Almighty Lord, your body and mind will rejuvenate. They will come to life. They will be in anand and peace. Jit suni man tan harya hua. Harya means green. Rasna ras samani, and your tongue will be immersed in the nectar. Ras means nectar, amrit. Satsanga ji, try and do Simran. Maybe 1 minute, if you can find time, 5 minutes, do with love and faith. You will find your mouth is full of sweetness. The amrit drops in the mouth, and that taste is so amazing that you become addicted. There are so many addictions in this world, but addictions of Vaheguru's amrit, Vaheguru's ras, surpasses all the addictions. This is amazing taste. So Guru Maharaj reveals, "Jit suni mantan harya hua rasna ras samani." Rasna means tongue, ras means amrit. When we listen to Vaheguru's praises, the tongue is immersed in the nectar. Now this is beautiful. Now Satsanga ji, there has been a Japanese researcher, Masaru Emoto. He has done some research with the sound currents. He exposed the water to the sound currents. When he said good words like "I love you," the crystals were formed in the water which he observed through the microscope. They were beautiful, very, very uniform pattern. But when he said words like "I hate you," the water crystals those were formed were very irregular and very ugly looking. Our body is made up of 66% of liquid. When we hear Vaheguru's praises, it has positive effect on the blood cells. If blood cells are healthy, then our body becomes healthy. Not only that, our mind becomes healthy.
So jit suni man tan harya hua, rasna ras samani. And that is why during the Amrit Sanskar, Gurbani is read when Amrit is prepared. Why? Water absorbs the goodness of Gurbani. And when Amrit is given to the devotees, the Gursikhs who are there, that goodness enters their body. It is very important that we do not listen to falsehood. It is very important that we do not listen to slander, because slander, falsehood, jhoot, it corrupts the body and mind. Now, there is another example. How important is listening? Children who are born deaf, they also are dumb. The children who can't listen, they can't hear from the childhood, they can't even speak. They do not develop their speaking skills. Similarly, when we start listening to what? Listening to Akal Purkh Vaheguru's praises, we develop virtues. What we speak from our mouth will be Vaheguru's language. What we would think will be Vaheguru's thinking. Then we'll be truly called Gurmukhs. I'm going to give you an example of Tan Guru Amar Das Ji Maharaj. Before he became Guru, he was a Vaishnav Pandit. He was a Hindu Pandit. He was not born in a Sikh family. He used to go to Hardwar every year for pilgrim. But he was not happy. He was not content with his life. Man de vich khushi nahi si. One day, when he came back from Hardwar, he was lying down on his bed on top of his house. In India, people sleep on the roof of the house in the summer because it's cooler. Inside the room gets so hot, there's no other choice. So Tan Guru Amar Das Ji Maharaj, he was sleeping on the roof of his house when he heard the Shabad. Bibi Amro, who is daughter of Tan Guru Angad Dev Ji Maharaj, she was married to his nephew. When he listened to the Shabad recited by Bibi Amro, Paya Manur Kanchan Fir Hova, Je Gur Mile Taneha. The mind is rusted. It becomes like gold if you listen to Guru's Bani. That is the meaning of the Shabad. Ek naam Amrit oh deva, to Nanak Trishtas deha. Guru's Bani blesses us with the Amrit, Rasna Rasa Samani. Then body becomes content, mind becomes content. Guru Amar Das Ji jumped off his bed and went to see Bibi Amro. He knew it was her nephew's wife. So went to the house and Bibi Amro was reciting the Gurbani. Guru Amar Das Ji said, Bibi Amro, whose Bani it is? This is so beautiful. Now Satsanga Ji, Baba Amar Das Ji listens to one Shabad, becomes the Guru. How many times you have listened to the Nitnem Bani? Guru Amar Das Ji said, take me to the Guru. Take me to Guru Nanak Dev Ji, who has composed this Bani. And Bibi Amro said, it is not Baba Nanak Ji, it is my father who is the successor now. He is the Guru. Guru Amar Das Ji was taken to Guru Angad Dev Ji Maharaj. He did seva for Guru Angad Dev Ji Maharaj for 13 years. He used to fetch the water from the river so Guru Angad Dev Ji could have Ishnan, bath in the morning. Satsanga Ji, at the age of 73, Guru Angad Dev Ji Maharaj said, by listening to the Gurbani, doing this seva, you are full of virtues, full of compassion, contentment, truth. You
are eligible to become the third Guru. So that is exactly Guru Maharaj has revealed in today's Hukamnama. Se sahaj suhele gunah amole jagat udharan aaye. Those who listen to Vaheguru's praises, they inherit Vaheguru's virtues and they emancipate the whole world. Jagat means the whole world. Udharan means to emancipate. Such people emancipate the whole world. आप मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। भुल्लां चुकां दी माफी, प्यार नाल फतेह सांझी करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।